borok jeno kayo abono no marao thakainai borok bo thakaijaknai bandinai borok bo bandijaknai boino bukha tractor nai borok bo baithang bukha tractor mannani bagai naisingui no tongsidi Pandani pelabo olangmani khorang pandano naitonai jotto khapani takukte bukuk sona ang haina hai hamjak matei si bairoi tinini pandabo lam sokjapio belai ke hambai narok jotto no o pandano nai mani bagai kaitoni kokthairok no bukhnaragoi sringragoi tamani bagai narok no jotto no belai ke hambai oma haikena buskani salrogo bon naidi kaitoni kokthaino sringragdi hake nungno folabo tori logoi manwana tinike sengkhnalainai Jacob Bishop Rembani tang sanismi tang dog zorano tui. Orke sengkhnalainai kai torno ke sinia arangri ke gnang. Aboti bororokno bahai ke tona nangnai a phurungmungrok orosung manlainai. Sum soklaibe gnang samano tui kai tor seleng jakma kogrok bo orosung khnai manlainai. Buino bandiwi norok gnang sakha. Bandi jaknai rokni kapma khorang Thokai jaknai rokni muktui subrani thanio sogui khanai jeng oro sajakmani phurungjakmani jeng nuklaibana tamake phadir samok tangsa sakang khnaina laigrana Once ago, ang sangsana yakar mathanai. Oh, I need this nakar de ana. Oh, I need this nakar de ana. संसार आनाले मेसन आनायो fanker angle klenya anayo jisu yakaya ana kebeya once ago ang sangsana yakar mathanai. Oh, I need this nakar de ana. Oh, I need this nakar
दैज्लां बारमावा आंखो लोगदांथ्रु बोखाखोलै आं मातेरिवा जेसु यागारिया आना kebeya once ago ang sangsana yagar matang na oh ani jisu nagar de ana oh ani jisu nagar de ana khanain tongjanai khafangni kiching mathangnaisa subrai jisu kristoni mungko tharbai khafang yafarei tinini langmani khorang pandawan no khakufur bailam sugjau जों तिनिखे जेम्सनि बेराम काइबानि तांसानि सिमै तांदक नमारै सबाय खानालायै थांलायनाय अमनि बिसिंतै नों बाय काइटर कक सानाय होनाय आं बयद' खालायो फलाकथारनि खरां खोनादै अकक कथार बनि बिसिंतै काइटरनि फला नन गोबांमा कक सानानाय दङ बोखा फियगै खोनादै बेराम काइबानि कक बुमांखा रांरि रक अंखा नायकिनि खालायमुं रांरि रक अंखा नायकिनि खालायमुं ताबोखेनो जों जेम्सनि ककटुन बिजाबनि मामलाय स्लाय मकलक कलाय कुकनाय बोखागो सफायलायखा जेम्सनि बेराम काइबानि तांसानि सिमि तांदगो जों खुक तांखे वान सुगै मानो तामो बबा गोनां रकनि कक रकनो एबा गोनां रकनोबा नायै माननाय बरक यादे हानाय गोनां रनि स्लाय गोरै रकनो दे बबा जाजाकुक हानाय एबा गोनां रकनो गोरै रकनो रां बागै रदि दे होनमाने क्लाय हानाय हिमबा आबया बखेनो ख्रिस्टनो पयद खालायनाय रकनो बरकनि वानसक मुंबाय तंमुं तैमुं चामुं नमुं रकनो आफ्रुनि हदाव काइटरनि बोसारक हायखे फनगै रदै हानाय फोरोंमानिसै जेम्सनि मलो गोनां बुया गोरै बुया कसारो खे बरक केबो गोरै आफ्रुनि हदाव गोनां खेबा गोनां थाक सुगजाक गोरै खेबा गोरै थाक सुगजाकमां गोरै बुया गोनां बुया कसारो खे केबो गोरै जेम्सनि मलनि ख्रिस्टनि बररक ओंखा आ गोरै थाक सुगजाक सेलें बदलनि कुकमां गोजा ताबकनि हाय मथारक कतर कतर रग सुरिनाय रग बांया एलम्बागनि अ कक बुथुपनो जों वानसक लाय तंफ्रो मासिनाय जेम्स रांरि रकनो हामया हनमानिया हनै रांरि रक हामयाया आबरक अंखा काहाम बुया हामया बुया बाइबेल रांरि रकनो हामया हनै फोरोंया एलम्बाग हामया हनमाने खेनो रांरिनो हामजाकमुं से आसकनि हामयानि याफां रांरिनो हामजाकमुं से आसकनि हामयानि याफां आबुनो से बाइबेल सावो तिमोथिनि ककटुन बिजाब गांसानि बेरेम काइदक नि बतां टांसिओ जोङो कगनो मानो जंजालखे रांरिओया जंजाल खेना बखा बिसिङोसे जेम्स आबोनोसे हामया हानो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट गोरैबाय गोनां रकनो तुयै रंथमा सामानि रक अर जेम्स साइ तंमारक बाय
sollayo. Ganang sabai Lazarus ni rengthoma Luke simene kothoma kaham ni berem kaisi dok ni tangsi chukune simi tang thamsi sajora jang khuk tangkhe o rengthoma na mano. Kainei ganang sa khoroksa maiba khuba sabangei tongthok chathokhe tongna hani wan sogui tongnai a ganangsa a horono kaiturbai tilangai thangjaka lai thangkha chalang malya bo wan sokmani rangri sabangna hani wan sokmarokno bo khlailang malya langma boni ya phawaya kaitoni ya phawasi sobrai jisu abono bo jungno sironan nayo sobrai jisu Kristo bono butu asi hno aborokno bokheno manna akarmung nislai sebara bongkha sak sorai hamna simi sinai borok bo saichung simino rangrino manna akarnai borok manna akarnai sangkha manai khonirokno khulomnai borok abokhe kakraimano kholommani disase himba sak jorai simi hamna sinai borok khe bo baithang no se khulomo sobrai jisu sao anokarai norok mung safano khlai manya hanai johon simani kothoma kaham nei berem kaichi bani tangbaw sang okogrno sijak mano amongkha sobrai jisu Kristo ni kok tei kaisa rengthoma sobrai samanengkha rangri tuiphang hamyani rengthoma rangri tuiphang hamyani rengthoma amobai sobrai jisu phrangai rekha kaito rangri ajemano simino borokno kaham hamya nayi romya bo bahaike a rangri rokno sabai aborokno bo naichomoi tongo James ni o kok buthupno kaham khewan sugui naina sakang sang masinai bo omono Kristono siniyarokno se sai tongo honai ahai tutuino bo kaitone bosa rangnang rokno bo borokni rangri rokno gari ganang holilai tongna rangthang hanai sao ganang rok gari rokno kharyok mung yak phologoi rathang awose bonayo sobrai jisu sao hayungonorok tektom manai tongbaikha himba bakha srangdi ang hayungno mesenkha johon simani kothoma kaham beram kaisi dokni tangthamchi tha mosang sobrai ni okokno mano ang hojlango matong phano krisa khese aro mathang khamon ganang sakhiya kaitonom hambai marawo Kristo ani bagai thei ano theiplaiya langmano rei ramani bagai borok hamya ganang ungmano nogui David tongthok jaglia salsa lobmung kaitam chisneni tangtham chi babai tangtham chi dogo bo okokno sao ang borok hamyano phan kabangno kaham kerengkhe burifang hai swarjak kahama khe nukha himba kamai thango naiba bote krikha ao bono rotogui naikha himba bono nuklia jam satei David bo sao subrayung go lenglai tongdi bono khalogui naisingui tongdi ganang khanai rokno tuyei kha hamya tangdi tamnen khe
hamya tubunaisa bodaktino payi thango. Lopmong kaitam chisnini tangsnio o korona changmano. David Kristo no kiriya ganang sarang se tuyei belai bakha tongthok jagya angai tongmani. Bakai tune nok tharo thangai suri prose kaitor aborok no yagul sunai ani saimano. Kaitone nok tharo thangai suri angkhe kaitor no se jajagya angai tongkhamung kaitor yagul sunai ani aprose bo saimano. Paisi dehakhe jeng tabo James ganang sarok no tuyei phorongmao bakharlaisiana. Jeng muito khlai nalaina baginai berem kaibrini tangchi sanismi khanai phaileana. Hakhe berem kaibani tangsano raisalainai. Berem kaibrini tangchi sa no khanade. Takhurok norok khoroksa te khoroksa no hamya ta salaidi. Takhuk no hamya sanai borok bo kerang no se hamya hanma klayo. Pia takhuk no majra bernai borok bo kerang no se majra berma klayo. Nang kerang no majra berkhe nang kerang no tui tongnai ngma klailia. Nang kerang no majra bernai se ngma klaisio. Kaitor simi se kerang snamnai. Bo simi se majra bernai. Bo simi se mathangai mano. Bo simi se sokumoribo mano. Boino majra bernai nang sabode. Tini phano khana phano chang kamyong khungsa sigo thangana. Aro nokha bisa tongana paiphal thangai rang kabangma khawana. Hanai sanai rok. Norok ani kok khanadi. Norok khana bahaikhe tongno abo suda saimanya. Norok ngkha siari hai. Abo srapsani bagai nukjago. Pia srapsani bisingono kamao. Norok hai hinai sa thai. Subrai musungkhe jeng kathang tongnai. Hakhe mungsa yakhe mungsa samong khlai tongnai. Tabukhe norok kung chugui ko kotor sao. Abotikhe ko kotor sama angkha hamya. Hakhe samung kaham khlai thai. Hanai saimanai khlai yakhe aborok sumso khlai maklayo. Tabo jeng berem kaibani tangsano khanalaisinai. Tabung norok ganang rok ani kok khanadi. Norok ni bagai kirima sengsa hamya phaireruk mabai. Norok chiri khogui kablaidi. James okok no boni jorani. Kaito no sininai ganang sarok no tuyi se sao. Boni okok Kristo bisi sinichi wokheno. Roman sengkrak bokrok Titus phayei Jerusalem bokhak phaikya. Chokhur baikya. Aro Kristo no poito khlainai bai khlaiya. Jotto judai rok no tongbai bani. Aphrodite judai ganang sarok no khorok sapano narak liya. Baksaba butharjak baikya. Baksaba seleng mang baikya. Subrai Jisu boni sagri rok no sakha. Hakhin norok jepro Jerusalem no sengkrak kabangma rok bai. Bereb jagui tongma nukhe. Afro abo bukja khlaijakna sampakha hanai silai sidi. Hanai subrai Jisu kok kasarkha. Luk simani kothoma kaham berem kaini chisani tangni chi wochung boni o kok katharo no mano. Abo khe Kristo bisi sini chi wo nangai thangkha. Berem kaibani tangni no khanadi. Norok ni rang ri mai rok sok baikya.
너럭니 리럭 고르마 콘디베캬 크리스토 기필리 파이프로케 하용니 쪼또랑 리럭 통 쏘기야 angay thangbayana batang tangtham norok ni rangsak rupairok sorki khibayana a sorki norok ni mazra no sijagranai phia hor haike abo norok ni bahan chai painai norok omol painanogo rangri kabangma ke khati tonka aw James orosao tamni bagai rangsak riksak rokba sorki khinai aborok sorki ma khinai tamni ke ganang sarok terek sogui mathangbainai chini bororok ni bisingo takhuk bukhuk ma pha hoda dofarok no cherjai ganang khana saktarnai kebono nokhlaya ngai tongnai aunti bororok no kaitonni okok sian khlairu kaitonni okok no khnainai sian ngyang khai kaitonni mazra kalaipro afrono sijagana norok mol painanogo rangri kabangma ke khatilayo berem kaibani tangbri no khnadi norok ni panthoro samong tangphainai rokno borok ni samong ni rang relaya borok kotuk laimano khnadi norok ni mai ranai rok chirikhok mani abok kaplaisa subrai kaitonni khonjo kalaikha kaitor samunghamya bai rang ajenai gari rokno kusubui chai ganang khanai sarokno mazra khiklayo okti bijapni berem kaini chikni tangsni wo jang sajak mano ganangsa garino kusubo solok nanai sakhe solok ranai sani seleng makhao ganang rok chano sabaya nangnano moya phia kaitono sinia belai ganang manibo sarai mungno belai gari khamani abobo sarai mungno ganangma rokni bosarokno belai tongna rangya khe nukjago gari rok khebo ok buksa khe thibayo kaitor ganang bo takaithang gari bo takaithang nano chubathang
Kapani kiching belai ke hambai o pandano nai to mani bagai te paya sakjora khalogui kaitani kokthai khnaruk mani srangruk mani bagai belai ke hambai cheng tini khna laikha soi poito bai samung hilikma baksa borok rok buino bandiglak buino thokai ganang angnani saktharglak kebui baikhe rang ajinai abotui borok rok kaitor kebui soi borok rok nono koinene hono kaitor aboti borok nono hamjagotei khairogo kaitor bandiwei ganang sanai borok rok no aboti borok ajima rok bai tongthogrui tonglak asam salangma rosawise tlangnai mong sabo ma tongthoglak omo hairokhe jeng tini srangmung manruk laikha phaidi okok thairokni bagi jeng kaitor no hambai rolainai tei suriwi pandano mathaklai siwana surinai kuso tonai chini apa kaitor no belai khe hambai nang chengbai tomani bagi nini kok thairo mani bagi tini nang chungno porsa phrengnani thango tini ni srunglai mung pandani bisingtui soi poito khlainai bini samung bai poito ni hilik laima baksa poito kathang borok rokni thaniwo buino bandewi ganang samung abotiro kerui hnai nang chungno tini phurungkha o pandanai tonai jottoni ni busharokno o kubui kokthaino busiwi na manani chobadi poito bai samung milia abotui poito khlayo nei tongnai rok hingkhe buino bandewi ganang chanani sakthal layo batai layo apa kaitor ni thani suriwo chung tumung amo hairok tongkha hingkhe chano nakarui tabok ni simi nang satui nang phurungtui tangmanani chobadi o pandanai tonai jottoni ni busharokno podre pod jangjal birman hakbeni yakni phiyogui tongdi kolom kasarokni yakni phiyogui tongdi borokni samung rogo tangma rogo hamari rodi surima jisuni mung bai sana amen belai ke hambai khapani takhukte bukuk song jottono o pandano nai tomani bagi jeng panda mothaklai sinai buskani panda malai lainai kaitor nono nini nogo jottono tinini bagi hamari bai khobui tonasithung hambai फाइदे थांनाय पान्डा जाको बिसाबनि सोंमारनि साख्लायमं खोनालायग्रानो थांनाय पान्डानि सोंमारनि साख्लायमं ओंखा सि हामियाता सालायदि खापांनि किचिं फाइदे तिनिनि सोंमारिवा हाबलायवानो तिनिनि सोंमारिखे जाको बिसाब रेमबावो सुब्रायजिसु तामो हनै मंग्रजाक ए केसेनसा सुब्रायजिसु बि फानगोनां सुब्रायजिसु सि जुगिया सुब्रायजिसु D. Keplaisa subrai kaitor. Kapang ni kiching, oseng marine saklai mong kana phungni damsni ni bisingono chungno A, B, C, D. Bomo ongnai sahar baijadi sini numbero WhatsApp eba SMS khlaiye 8414859961. Sahar furo norgni mong tai ni gumabo si rohorke belai no hamnai. Nung o pandano chaja khna hanai kha khlayo sungno miss call khlaidi hake nung bo koplai engai manwano